अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अमान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। यकीन है हुकूमत से हाथ उठा लिया गया है। नवाज शरीफ की PDM सरबराही इजलास में गुफ्तगू। ऑपोजिशन बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है ऑपोजिशन इत्तेहाद की झूठी जमातें तहरीक अदम एतमाद पर तज़ब्ज़ुब का शिकार। बलोच रहनुमा ने कहा अदम एतमाद लाने से पहले देखना होगा एम्पायर की उंगली किसकी तरफ है। ऐसा ना हो हम अदम एतमाद लाएं और रुकावटें आ जाएं। नवाज शरीफ ने कहा पहले इत्तेहादी जमातों और PP से राबते करें। स्पीकर या डिप्टी नहीं, अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ लाना होगी। अख्तर मेंगल बोले 2 साल हो गए, अब कुछ न कुछ कर ही दे। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को लॉन्ग मार्च पर फौरी मीटिंग शुरू करने की हिदायत। अख्तर मेंगल ने रिकॉर्डिक मामले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा भी किया। इस मार्च को महंगाई मार्च होगा। अवाम मुल्क के कोने कोने से इस्लामाबाद का रुख करेंगे मौजूदा हुक्मरान के इक़्तिदार के खात्मे के लिए। PDM का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार। मौलाना फजल रहमान कहते हैं उंगलियों में पकड़कर मक्खी की तरह इक़्तिदार से निकाल देंगे। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं जो महल्लात में बैठे हुक्मरानों को सुनाई नहीं देती। चोरी के जरिए हुकूमत बनाने वालों को हटाना कौम का आईनी फरीज़ा है। अदम एतमाद की तहरीक के लिए सबका इकट्ठा होना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारी को आईना दिखा दिया। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान मुजरिम साबित हो चुका। इमरान खान अवाम में आया तो किशमिश पेश करेंगे। अकल पे पर्दा पड़ गया हुआ है और वो बज़िद हैं तो अपनी जिद पूरी करके देख लें। नाकामी उनका मुकद्दर है, 23 को भी नाकाम होंगे। हम कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। जिद में PDM का अपना नुकसान है। ये 23 मार्च को इस्लामाबाद आकर अपना शौक पूरा कर ले। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। इनके रवैये देख कर अगला कदम उठाएंगे। हमारा काम इनको समझाना था। नाकामी PDM का मुकद्दर होगी। कौम को पता है कि 23 मार्च कितना अहम दिन है। गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। चौक और चौराहे में इनको समझाया है कि 23 मार्च से 4 दिन पहले या बाद में आए। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। पाकिस्तान करप्शन में 16 दर्जे ऊपर चला गया। 180 ममालिक में से 140वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयरपर्सन रिटायर्ड नासिरा इकबाल की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की वजह मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा इक़दामात उठाए। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान से मुतालिक हालिया रिपोर्ट पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने के बजाय मुल्क से बाहर हैं। करप्शन करने वाले मुकदमात में गैर ज़रूरी इल्तवा के बहाने बना रहे हैं। हुकूमत का केस जल्द निपटाने के लिए अदालतों में मौसर पैरवी का फैसला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी हुकूमत करप्ट है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गोलाबारी। कहा नवाज शरीफ की ईमानदार अहल क़यादत में करप्शन में कमी आई थी। मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी। मरियम नवाज ने मौजूदा हुकूमत को मुल्की तारीख में करप्ट तरीन करार दिया। ट्वीट किया हुकूमत ने हर शोबे में तनज़्ज़ुली के रिकॉर्ड बनाए। इमरान खान दौर में सिर्फ चोरी और लूट मार में तरक्की हुई। अवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने दीदा दिलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट फाइनेंशियल करप्शन नहीं रूल ऑफ लॉ पर है। कोई शुबा नहीं कि रूल ऑफ लॉ पर काम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के लिए 8 रिसर्च कंपनीज ने डेटा मरतब किया। सिर्फ एक कंपनी
इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान के कुछ पॉइंट्स कम किए। इकोनॉमिस्ट का मालिक पाकिस्तान में कौन है ये आप खुद देख लें। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा आदिल गिलानी को नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफ़ीर मुकर्रर किया था। आदिल गिलानी की रिपोर्ट को शरीफ खानदान की लिखी रिपोर्ट समझें। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं ऑपोजिशन का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वावेला बिला जवाज़ है। रिपोर्ट में हुकूमती सतह पर किसी किस्म की माली करप्शन का जिक्र नहीं। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल बरामद। कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं। रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गईं, बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुईं। गिरफ्तार मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में पेशी, राहदारी रिमांड की इस्तदा। झूठी खबर पर पैमरा का जियो न्यूज़ को माफ़ी मांगने का हुक्म। बरतानवी तहकीकाती एजेंसी से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट की खबर देने पर जियो माजरत नशर करे। जियो ने खबर नशर की थी कि शहबाज शरीफ सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दी गई। पैमरा का कहना है कि जियो की खबर बरतानवी अदालत के फैसले से मुताबिकत नहीं रखती थी। जियो की खबर थी कि बरतानवी अदालत ने केस में अकाउंट्स बहाल कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर NCA ने तहकीकात की थी। जियो गलत खबर पर वजाहत और माजरत नुमाया तौर पर नशर करे। उम्मीद है PSL में हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान का PSL 7 के हवाले से खुसूसी पैगाम। कहा पाकिस्तान सुपर लीग 7 का शानदार आगाज कर रहे हैं। कौमी लीग में टीमें शायकीन को लुत्फानंदोज करेंगी। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 1 दिन बाकी, तैयारियां उरूज पर। नेशनल स्टेडियम कराची रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। इफ्तिताही तकरीब की रिहर्सल भी की गई। टीमों ने भी मुकाबलों के लिए कमर कस ली। प्रैक्टिस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कराची किंग्स का पावर शो। 27 जनवरी को इफ्तिताही मैच कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। की सकाफत के रंग कराची किंग्स के संग। कराची किंग्स ने नई ट्रेनिंग किट मुतारिफ करा दी। ट्रेनिंग किट में अजरक के रंग नुमाया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की अजरक के रंगों वाली किट की तारीफ। ट्वीट किया कि एक ही तस्वीर में कैप्टन किंग बाबर, कराची किंग्स और अजरक वाली शाहाना किट, क्या कहने हैं। किट को सैरंगेज करार दे दिया। PSL टीमों और ऑफिशियल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। PSL 7 का धूम धड़का। क्रिकेट के सबसे बड़े शो में आएगा फिर हंसी और कहकहों का तूफान। हर लम्हा पुरजोश आज रात से 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। क्रिकेट लेजेंड यूनुस खान और बेबाक मुबस्सिर तनवीर अहमद के साथ वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। आदि सैयद आतिफ और मुर्तजा चौधरी की होंगी मजे मजे की बातें। अली मोहम्मद, आगा भेश्ती और कनान चौधरी बताएंगे सितारों की चाल, मुस्तकबिल का हाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी लेजेंड फुटबॉलर मार्क ओवन की मुलाकात। DGISPR का कहना है आर्मी चीफ ने मारूफ फुटबॉलर का दौरा पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। सिपा सालार ने कहा खेल अम्न को फ़रोग़ देते हैं। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़रोग़ काबिल तहसीन इक़दाम है। पाकिस्तान में नौजवान टैलेंट को सामने लाने के इक़दामात खुश आइन हैं। बरतानवी फुटबॉलर मुआविन खुसूसी उस्मान डार की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में फुटबॉल टैलेंट हंट के लिए आए हैं। कोरोना के बावजूद गुर्बत कम हुई। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा एहसास है महंगाई से तनख्वाहदार तबका मुतासर हो रहा है, लेकिन मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तारीख में पहली बार तनख्वाहदार तबके के लिए अपना घर बनाना आसान हुआ। आपके पास घर बनाने की रकम नहीं तो बैंकों से कर्ज ले सकते हैं। कराची में 5 अहम शाहराहों पर आज धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा कराची की सूरत हाल इस वक्त बहुत बुरी है, काला कानून वापस लेना पड़ेगा। बेख्तियार मेयर और बल्दिया किसी सूरत मंजूर नहीं। गुजर नाला को रेगुलराइज करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बदबनी काला को रेगुलराइज करने में हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं पड़ा।
بنی گالہ کو ریگولرائز کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی، مگر گجر نالے کو ریگولرائز کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ سندھ بھر میں کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جب سے ظالم حکومت آئی ہے غریبوں سے چھت چھینی جا رہی ہے۔ امید تھی غریب کے لیے بھی پالیسی ہوگی، کسی بیوروکریٹ کو پلاٹ دینے پر اعتراض نہیں کیا۔ امید ہے غریب کو حق دینے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ جب حکومت 4 سال مکمل کرنے جا رہی ہے، مسلسل پاکستان میں کرپشن کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا، آج خود چور نکلا۔ حکمراں ہو تماشے مت دیکھو، کارروائی کرو، یہ رنگیلے شاہ کی حکومت نہیں۔ آپ کا کام عوام کو تکالیف میں سے نکالنا اور کرپشن ختم کرنا ہے۔ شاہد خاقان عباسی حکومت پر برس پڑے کہا، نام نہاد مشیر کو نکال آئے، یہ پہلے بندے کو استعمال کرتے ہیں اور پھر نکال دیتے ہیں۔ چیئرمین نیب اور شہزاد اکبر اپنے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھیں۔ مشیر احتساب کے استعفے کی پیش گوئی کرنے والے عطا تارڑ کہتے ہیں شہزاد اکبر بھاگ جائیں گے، نام ECL میں ڈالا جائے، استعفیٰ لینا کافی نہیں، شہزاد اکبر کے خلاف JIT بننی چاہیے۔ حکومت بڑے فیصلوں سے پہلے اتحادیوں سے مشاورت کی روش اختیار کرے، اتحادیوں کو اپوزیشن کیمپ کی طرف نہ دھکیلے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں اتحادی جماعتوں نے ہر مشکل وقت میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور اپوزیشن کے پنجے سے چھڑایا۔ اپوزیشن لیڈروں جیسے بیانات حکومت کی سیاسی پوزیشن کمزور کرتے ہیں، ایسے بیانات سے انتظامی مشینری کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ پنجاب میں ریسکیو 1122 سروس نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ 79 تحصیلوں میں ریسکیو 1122 سروس کا مرحلہ وار آغاز۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں 79 تحصیلوں اور ٹاؤنز میں نئے ریسکیو سٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 11 تحصیلوں میں 22 نئی ایمبولینسز فراہم، چابیاں ایمرجنسی افسران کے حوالے۔ ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس بھی شروع کرنے کا اعلان۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی بورڈ نے کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کے ٹرانزیکشن اسٹرکچر کی منظوری دے دی۔ نجی شعبے کو کم از کم ریونیو گارنٹی دی جائے گی۔ اسٹیشنز پر کمرشل امور کا حق دیا جائے گا۔ اسد عمر کہتے ہیں پروجیکٹ میں 43 کلومیٹر ڈیول ٹریک اربن ریل ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تعمیر شامل ہے۔ یومیہ 4.5 لاکھ مسافروں کو سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا عمران خان آئے تو بلوچستان میں بھی ترقیاتی کام ہوئے۔ کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ قاتل شاہراہ کہلاتی تھی، اس کو محفوظ شاہراہ بنا دیں گے۔ ٹینڈر کر چکے، وزیر اعظم اگلے ماہ افتتاح کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریور راوی پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت کا روڈا اتھارٹی کو حکومت پنجاب سے حاصل کیا گیا قرض واپس کرنے کا حکم۔ عدالت نے پروجیکٹ کے لیے زمینوں کا حصول غیر قانونی اور سیکشن 4 کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ ریمارکس دیے ترمیمی آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 120 کے خلاف ہے۔ زرعی زمینوں کا حصول قانونی طریقہ کار کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے۔ راوی پروجیکٹ میں ماحولیاتی قوانین کو بھی نظر انداز کیا گیا، قرضے بھی غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے۔ مطالبہ صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ یہ جو پولیس اہلکار ہے مختار رانا جس کا نام ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عوام احتجاج کرے، اس کے بعد کیوں اس کو اریسٹ کیا گیا، کل کیوں نہیں کیا گیا؟ جناح اسپتال کالونی کراچی میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی، پولیس نے ملزم بیٹی بھائی کو گرفتار کر لیا۔ اکاڑا میں محنت کش کی 17 سالہ بیٹی کا اغوا، 3 دن تک اجتماعی زیادتی اور ویڈیو بنانے کا واقعہ۔ تفتیش کے دوران ملزم منظور اور رضوان قصوروار پائے گئے۔ ملزم منظور کو گرفتار کر کے ویڈیو برآمد کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے ملزمان نے رخصتی کے دن داماد کو نازیبا ویڈیو اور تصاویر دکھائیں۔ رخصتی والے دن ہی بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ بعض تر ملزمان دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ۔ ظاہر جعفر کے ہاتھ نور مقدم کے خون سے رنگے ہیں، فورنزک رپورٹ نے ثابت کر دیا۔ ملزم نے پہلے زیادتی کی، پھر چاقو مارا۔ نور مقدم کے ناخن سے ظاہر جعفر کی کھال کا حصہ ملا۔ ظاہر کی قمیض پر خون نور کا ہی تھا۔ IG اسلام آباد کو فورنزک رپورٹ پر بریفنگ۔ نور مقدم کو چاقو سے قتل کیا گیا، جسے جائے وقوع سے برآمد کیا گیا۔
تفتیشی افسر نے کہا فورنزک رپورٹ میں چاقو پر مقتولہ کا خون بتایا گیا، انگلیوں کے نشان نہیں۔ پوچھا گیا مقتولہ کی شناخت کے لیے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کیا گیا، جواب دیا نہیں۔ فورنزک رپورٹ آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے گی۔ دو بوند پاکستان کی خاطر، ملک بھر میں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم جاری۔ پہلے مرحلے میں 70 اضلاع میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2186 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 218 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔